nga isegi denyogon klege tunga kle niye au ga dugu jele tungarankew chemanu musomaw tungarankew farafina ni farajela aya wakilisir leto ni kuna fonu soro sira bele ani mimba au nisondia sangani tuma bela jele folisi mbasigilew ani animateur nyanamaw ni animatrice nyanamaw ka fara technicien nga munu nye nege shubay mabi kleke nga isegi denyogon kleke tunga kle niye au ga dugu jele tungarankew chemanu musomaw tungarankew farafina ni farajela aya wakilisir leto ni kuna fonu soro sira bele ani mimba au nisondia sangani tuma bela jele folisi mbasigilew ani animateur nyanamaw ni animatrice nyanamaw ka fara technicien nga munu nye nege shubay ka seka au bonyana fina sangana ga tuma bela jele tunga kle tungarangew niye au ga dugu jele Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur Allah subhanahu wa ta'ala tanto kala walinya mandong kala barkada Nako kera semiji nyuani yo Neyoke kamile Neyoke kamile Toro puta kera kamile Onekere semiji nyuani yo Neyoke kamile Onekere kamile Toro puta kera kamile Neti dambe donwa Neti dambe donwa Elton dambe donwa Wow, she don't dambe dontu Ore kere kamile ene bolo Mune kera kamile Neyoke kamile Bane ni kera shemishi nyumani Neyoke kamile nebalo Ora kera kamile Mune kera kamile Ay Allah subhanahu wa ta'ala tanto kala wali nyumandong Sukura dugu jera ankwa mako suku ani dugu je masa Ale ala de sukuli masake ale de dugu jeli masake Amba tanto bi dugu jela nera Amba tano ni bi yele anve Wai dugu jera ala iniche ala barka ya Allah Allah barka Dantiga masala madame nebi Tipambide ay ala ka masala
Yani jugu. Allah subhanahu wa ta'ala tanto ka la wale nyumandon ka la barkada nine ma fle nine ma nyine bikan ka kele combien le 12 alhamdulillah kalo bekata sambe kata Dieu merci ala nyo de fois ambi tanto nimbie ala mi bira auna kanke ka biye sukuli ani duguje o masai e alade hakan la ambe ala fois ka masala ale kilin aka kilin yala ni watin la lejebao ani munu menanga ni audio zoro ani munu globana ni wakatin nanga fuli bube bi sivriye juin kalokletan ni fla samba fla ni mwani kilin ala mi bi dugu janyala so komadan na amena ni anga tungaranke uka jemkan tungaranke uka jemkan amena no so komadan na dokun temene anya blaro mina no kera juma temene anya ye ambake sibiri sokoma nala wirana ambe jemkan ke sibiri sokoma o sibiri sokoma dami ni nyantuma abasoro do makunu ni erla parce que chamanga jour de repos et bien donc vous profitez au fait que vous reposez comme il faut donc encore go chama fenêtre dimanche donc la demain dimanche et donc beto ka mokoya ko la no et ça dit socialisme ko ye denkuli janaja konyo yele mali tali foliu donc amunu betunga faire très généralement obé Maro la ere samedi amba reposer dimanche amita bonyogona an mun cheka jam mun famana pour que angata dofo anga duku ka cotisation ko la angata dofo anga jamana ka ko la angata dofo anga duka ko la tout d'abord avec la anga foyer qu'on a de là quand on te demande la vie ça commence chez toi voilà j'ai la tege nuit ni ngala drabe damne ka soudi. Donc, et puis chacun de nous, à manga famille image de montrer, voilà, nous sommes les produits de l'usine de notre ethnie, de notre famille, de notre foyer, voilà, c'est tout. Donc, ni mogomi kenema, avec ketchigomi na kenema, da la kafo ama o kalan don kenema. Aïe, non, aba la mena, donc abe bon nous du imaginer. Quand il est bien, il y a un jeune qui respecte les gens, il est supérieur de lui, donc tu trouves que même à la famille, il est comme ça. Mon ma fabu ya sokono, c'est mon fabu ya bolon fait. Mon ma babu ya sokono, c'est comme mon babu ya kenema akagele doni quoi c'est-à-dire moko mi maseka masa ubunya sokono bo wale reta bunya le abulu
kene ma ka gele wala de do ola somadan na amed anga jamkan no tungaranke ka jamkan donc tungaranke problème chama de be on tungaranke kan munu maralendo and sukuna na kembe kan toro et puis kuma dola ere abe faso nali negebo ana kuma dola abe do anga balmela kuma dola abe do anga moya la fo kuma dola abe jigan kono anga tu ankelina tout d'abord ayre kokorma dundu ba anga dususuma ani cheko froid voilà dususuma ani cheko froid anga doni dususuma folo sika so ana lamini tengu dugu ni deme nyogon dugu bolomada dugu amunun klo nyagale jolendo ni kuna funin dumai kuna funin kerengereni mi na kembe sababa keni dugu daga bana fura mi mbe na kumba kuma me na o ma do soro koro o kuma o kemfle ka dugu mine wa ba o bulu koro angwa maku dususuma fura ka chebale dususuma maamunun tae furudimi ye na kembe ka tigila ma segen atoromba bulu dusukumbe shofi ina fo tasuma sigi mbala mumbe nu jabe tige walma be girinti wati be kata se konoja bambali be mamunu na ay kulungulu akona dususuma nofe ashashi lama oyo keme fly mugula mari do ambolo dususuma ale banom kala ame domina ko bi ay wuli bi be akana dususuma nofe kaka auka banom furai dususuma ala kan dususuma abe soro mi mali kono ani mali koka Bamako dususuma be soro 66 99 14 43 Madame Fofana Funetouri. Gabon, Libreville, 77 51 82 51 Omar Kida. Sénégal, 77 553 65 32 Bassirou Touré. Brazzaville, 05 328 69 48 06 692 18 18 Papa Silla. Kinshasa, 09 99 32 65 14 Abdul Wahid Wagé. Côte d'Ivoire, Abidjan, 09 31 51 01 Bébé Kalilio Adjami. Angola, 947 516 527 Omar Mbaye Diawara. Mauritanie, 33 15 29 23 Hamadija. Gambie, 348 51 62 Yakuba Keita. Guinée équatoriale 222 46 72 63 Kassim Chero. Burkina Faso Orodala 64 87 75 17 Youssouf Sidibé. Yuri 78 82 94 47 Youssouf Samassa. Déjà Madoujan Omer. Commune de Simbi 75 29 21 66 Sadio Sissoko. Franci 06 51 51 66 26 Sirantou Bakar Dramé. Franci 06 42 46 25 50 Banjugula Moussa Konate. Espagne 632 72 34 90 Ousmane Kanté Barcelone. Italie 331 458 79 27 Ismaël Silla. New York 646 468 64 17 646 204 54 56 Adama Sangare Simbo. Envoi courrier en Afrique, transfert d'argent, shipping. De Susuma alaka and de Susuma. Rabbi. Tonkamani, di babu bababidu, tonkamani, di babu badu babidu, tonkamani, di babu bababidu, tonkamani, di babu badu babidu papa. Ya Allah ya Rahman. Alku Al-Qudusu
sabor, sabor, sabor. Rango sobre. Almaques ni betunga fe sobre. Isabali musokoroba de, Isabali chokoroba de. Almaga ni betunga fe ni sabali kakan no sorobe munyu fene minen kono inni munyu kakan munyu ni sabali tikili kungango tikili uka sewu nuka fanga unuka soro tikili adusu dia tikili ni kera tungaranke ki bora fasola ki tara tunga fe fende madama bin okon Folomane mi kana fenta minti tai okon oboyga villa tunkaranke ni tara wali jamanaka kana foita feminti tai Aidado kuma mi masara la nata boye itemento ye mafla ye ubeka nyon zama ubaka kuma ita kukundo kini pangi blala Tungarange kana yala worobe watibe aish watibe yorobe ika bara kofe sigisu ni chimi mbila alimentation chimi mbila restaurant chimi mbila pharmacie docteur Sou chimi mbila vas-y mais kana blanyer ma yalake kana yala robe note yala bi se kuma ibi restaurant réseau de kono ni tura ki dado kola ni tura ka vida de fe unta minti tai tungaranke ni tara tunga fe ye koloshi musu la musu Obe ma bokola obi dukula mbala ka udo musu obe ma bokola obi dukula tunkaranke Fabi koya tunkaranke ibabi koya tunkaranke imuso obe e deumbe yere ma muso furu folon obe bala ay koloshida Les tungaranke sont victimes de mensonges okoroyimwe tungaranke o kelendo ngalonga matoro liundi ngaloye ma munun jokin udusukuna ngaloye ma munun jokin ko hakilla victime de mensonge were ka faso jamana kono balimaw o teri sebew o jenyo kon sebew masaw est-ce qu'en vrai dit tungaranke o tiere de bituka fo awye wa kunununa Auka musuko, auka sojoko, ana nyogona chama, yali ma mimbi tuka fauye a chama inchiewa. Je pense que tungarange chamambe sont les victimes des mensonges. Ngalon a chamangera galunga majukini ngalunga matorole ngalonga madushi kasile a chamangera ode tunkarankiyo ola somarana tunga kibaru amedo tunga kibaru groupe kono sur WhatsApp anga somada foli bube ko bela jele ko ni soma Président Markida Papa Serenti Conte Papa Lamba Suna Abdraman Jawara Diko nga fuli bobe amba obafune jabi mangu sise anta jalo sitakanana Fatoumata Traoré Jaba Fufana ani Astan Kulubali tunga kibaru amma tondimbe munumbe vacances la munumbe tunga fe Somadana amedo temu fla bambulo dakurunya fla pede bambulo tungaranke uga barola a follow me
est-ce qu'ils ne sont pas les victimes des mensonges dans leur foyer, famille, pays, entre les amis, les collaborateurs, etc. Voilà. Est-ce que tungaranke o ngaloma ke achama dusukasi sababu naka sonja sababu ye? Oui, bonjour, Mamada Dani Damaka Baraji Bata. Ala kisikiro de là. Monsieur Balola Sabalibuku. Balola Sabalibuku. Bien. Je crois que Balola Sabalibuku, au connaît Sabali konia au tala et waou sabakoro balole de Kosobe. C'est bien. Allah Kambalo quand son Sabali chamana. Merci mon ami. Voilà. Donc anga question anga sujet follow est-ce que tungaranke ou chamake ngalunga ma torole ya ngalunga ma jokini amamenya me kosana ko balmake do ntina toko folika la s'il vous plaît ntina moko toko fo non mbora ko kalama toko do nimba kula mbe toko munu do. Voilà, petit frère be tunga fe abe jamana na yan fe. OK, ntina jamana toko fo mais abi yan fe. Jamana mbe yan fe. Voilà. Donc ala ke adunk mama me kosobe titime sans saba quand même akera comme ay chance fitini soro. Donc allez objectif follow min tumba kuna abe fait ko bla 5 ans. Est-ce que ne rento ko fomo wo follow Mamada? OK, je me nomme Mohamed Abdoulaye Soit Traoré Mamada Dan Damaka. Appelez-moi 74 56 13 34. Numéro du bonheur. Voilà. Donc magangolo fomo wo. Ah non. Magangolo ngoni. Tout fomo wo. Ante président mo. Ante nyakaila ere kibe bangi kuna. Parce que Allah Ta'ala ya fa ko wala sofa yutika rabuka fatarta. Ako oro de la fenêtre. Man yataqillaha yaj'al lahu makarajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Okanga fantam be haklisigi. Okang setigi be haklisigi. Voilà ambal make aduna abe sansaba abobo. Comme na me kuma fo iba fo ka jigi doni atigi bado a nere takachanui mawada yere ya fo ka dansa bala note abenna. Voilà. Maintenant ya korke wele atara ka soro korke koni korke bigita ay doni nge bigila c'est-à-dire bigi ma kala ne ngwa ay doni nge bigila afene biki débrouiller mogodo kerefe ale kon chasir lendo famille balolila avec un seko ke famille la donc man mamne babulo mais furu make kala do. Maintenant allez donner à un mune fofolon ako korokema netumbe fe anga tereno nyini yoro la mim fene ba anga yoronye c'est-à-dire duguba kono quoi parce que ulube yoro mina duguba kona dobu nye quoi. Donc maintenant allez faire terenga nyini uka duguba kono koroke ko okany kuna nyo nyini ko jo hal na kadanye ka to anga yoro nai me o mime duguba kono bisika bla lo ayila aka hakilna kayinde hein aka hakilna kaya mai. Je vous en prie mes amis. OK, donc korke yo kuma la be abulu ganya ko korke bigita don ay kalana doni bon kalani haklimatikili mogodo we kalana kosobe mais mon vient glani ani mogo ka wonya kuni no pédagogie iba soro ka fo ba chamantikiche kam munyu mogo koro odla iba ye pour qu'il y ait un vrai politicien, il faut qu'il y ait une pédagogie d'affalé de données. Un vrai pédagogue. Voilà. Bon, maintenant, koroke ou benoka. Doke war mi follow mi blackana. Ay war follow mi blackana o kira million fly. Aku kata terrain sa. O me koroke koko terrain mi nga nyini
ko titre foncier ka low de tout donc ko akacha donc au-delà 2 millions blara kana o 2 millions même blara kana dana bende akorke de do ale de be ka famille ko gérer ne kon mbora ntara tunga fe mais grand frère be ale de be ka famille ko gérer al be kita don maintenant 2 millions minana koroke ko dogoke ma ko 500 000 badge ça veut dire 2 millions 500 000 parce que c'est le titre foncier donc titre foncier au titre foncier abado ko manogo bon ko fait ay warrière blakana o kera million kele do aka terrain warto dafa ka papier ko fara ñogon kan donc maintenant ko fo bina bara damne antanya fe doni angatanya fe doni À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun sa façon. Est-ce qu'ils ne sont pas les victimes des mensonges? Sa manière. Les aventuriers. À chacun sa vie. À chacun son affaire. Victimes des mensonges dans leur foyer, famille, village, avec grand frère, bien amis ou bien collaborateurs. À chacun sa façon. À chacun sa manière. À chacun sa vie. À chacun son affaire. Danaya Tarami, où est-il passé la confiance? Dis-moi, mes amis. Confiance Tarami. Gaukana jiginilla bekunun kumati ka soma dewa. Nemna da John na tuguni jien la tikenda. Mena da John na tuguni la confiance. Doye balola malo de la. Doye balola sanyo de la. Doye balola finikise la. Doye balola kabade la. Sankalo dani fila kono. Doye balola show de la. Doye jarla kaw de kana jigi ula. Bekunun kumati ka soma dewa. Mode vekela tigele. Nse mola. Doye sila sanga sokono. Doye sila villa de kono. Doye sila toli sokono. Doye sila bogo sokono. Doye sila bugu sokono. Doye sila blonde kono. Sanka lo dani fila kono. Doye sila blonda de la. Gauka na jigi ula. Bekuno kumati ka soma dewa. Ne san mamunda kana ngalon tigede ngalo harami al barola ne san wolon la de ke blunda shila 7 ans no bela meringa ni barala nya fangelinga ni barala doye yalala yake en 2 étapes yonna doye yalala mobili kono doye yalala moto deka doye yalala negesoka sankalo tani fila kono doye senatama dela ala ni senatama samara do tumene bolo foka samara ni jenge nine nana njoy godo ni jenge ni abigi nyana ko ne mu kadir do samara de do gauka na jigi ula bekuno kumati ka soma dewa samara ni alni ya korole mi songa ataka maratuni ale samura ini sogoma ale samura ebe mi. Est-ce que aunga tungaranke ils sont pas les victimes des mensonges? Ngalunga majugino, ngalunga mamashibaleu. Voilà, ako abalmake 2 millions blarakana ka klaka 1 million blakana. Do doko kebe tunga fe, nya fanga be jamana na, mais ma jamana tokofo. OK. Maintenant, tuma mina doko ke hakila tigera sisan ko alhamdulillah ani terrain sur sisan ngatu. Maintenant lui il travaille
plus dur encore comme par avant a bɛ ka baara kɛ tuguni ka tɛmɛ i n'a fɔ kɔrɔlen kan pour que yɔrɔ nin bɛna construire sisan tunkarankew a bɛ yafa an ma anw kɔni y'aw sɛgɛn dɛ anw faso kɔnɔ maaw an ye dɔw sɛgɛn nka dɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn wallahi an faso kɔnɔ maaw ye tunkaranke dɔw sɛgɛn u bɛ fɛ cogo bɛɛ la ka du bɔ nɔgɔ la nɔgɔ la dɛsɛ la den kɛrɛfɛ la yeko juguya la mais anw minnu fɛnɛ dunko jugu fɛnɛ b'u kɔ yan a bɛɛ tɛ dɛ maa da kuma i ka kuma bɔ ɲɔgɔn na nɛn de kumaw na i ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ tɛ dɛ balimajugu tɛ bɛɛ bolo dɛ dɔw bɛ n'i bɛ balimajuguya kuma fɔ olu se k'i da don a la parce que a t'olu fɛ mais n'i b'a fɔ a kɛra komi i n'a fɔ i y'i bolo digi dɔw jeli la de i n'a fɔ ni sɛ ye jeli sɔgɔ voilà donc maintenant a bɛ dɔ fara a ka baara kan tuguni k'a kurakuraya parce que mun na terrain sɔrɔla mais ale mago b'a la sanni ka du jɔ k'a bila u ka duguba kɔnɔ hali n'a bɛ bila loyer la o système bɛ yen n'i ye 20 sur 20 sɔrɔ cɛ 20 sur 20 i b'a gosi tan ka gosi tan ka gosi tan ka donna kɛ mobili dondani walima senama dondani dɔrɔn a banna hali ne bɛ tunga la somɔgɔw ka nasɔngɔw ka kuranko an'u ka robinet ko o so bɛ dɔ sara o la o bɛ to e bɛ progresser k'i ɲɛsin ko wɛrɛ ma min ka girin pour construire la famille foyer a bɛ taa étape par étape donc ni y'ale ka étape fɔlɔ de il est avec son grand frère maintenant a tun bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ maintenant a nana kɔrɔkɛ wele don dɔ la a ko bon est ce que an tɛ plan dɔ bɔ an bɛ se ka so nin jɔ cogo min na kɔrɔkɛ ko ma ko ko bɛ wusaya dɛ ko parce que ko yan dugukolo ko même si n'a sɔrɔ titre de don ka kuma ka ca c'est vrai mali dugukolo ko kuma ka ca dɛ tunkarankew je vous invite à aller vérifier votre lot à quoi terrain à ka parcelle allez vérifier bien a kana fama ka taa ka parcelle visiter a kana fama dɛ a kana fama mɔgɔ min i kɔ yan s'il est paresseux mɔgɔ wɛrɛ ɲini min un peu brillant que lui et que ti ka terrain wa k'i bolo nɔ bila la je vous invite a ka bolo nɔ bila ka terrain na tribunali a tɛ diya yan ten dɛ tribunali ti diya yan ten dɛ surtout aw minnu tɛ yan a ma nɔgɔ wa anw ka terrain feerela ninnu u ti fa nafolo la dɛ n'u ye terrain feere ma ni sɛgɛn gannen u la ka gan u la dɔw i nɛn don kuma la ka walawala toujours il faut walawala ah voilà c'est ça i bɛ kuma kɛ parallèle de gauche droite u kana maga ɲɔgɔn na an ka yan terrain feerela dɔw tilennen don dɔw ngɔlɔnen don ɔ minnu ngɔlɔnen don ni sɛgɛn y'u minɛ u bɛ taa ka taa e ka terrain dɔ ta k'o feere k'a sɔrɔ u y'o terrain feere ka kɔrɔ dɛ mais sɛgɛn y'u minɛ ke fɛ u b'a fɔ k'u b'o feere dɔ ma k'a bɛ ɲɛnabɔ ko n'e nana don min na ko dɔ bɛ sɔrɔ ka d'e ma dugukolo b'u fɛ olu de ye dugukolotigi ye ala yɛrɛ de ye dugukolo di olu fɔlɔ ma an tɔw y'an den olu kɔrɔ de an to sujet kɔnɔ an ka taa dɔɔni o la an balimakɛ a y'a fɔ a kɔrɔkɛ ko ko bon d'accord k'a bɛ na dɔ ɲini min bɛna ka na plan bɔ ka na so plan bɔ pour que u bɛ se k'u bolo kɛ baara la cogo min na dɔgɔkɛ ko tɛ baasi kuma lasurunyala an ka siɲɛ filanan bɛ yan quoi parce que comme an ko victime de mensonge nkalon de bɛ ka tigɛ an ka tunkaranke caman ye quoi n bɛna ka nkalon fitinin dɔ kɛ exemple ye komi n'i y'o kuma mɛn a ma mɛn quoi maintenant n yɛrɛ bila tɔgɔ fɔ ni dugu tɔgɔ fɔ la quoi c'est à dire 2 millions fɔlɔ min nana ko ka terrain san plus 1 million ça fait 3 millions kɔrɔkɛ ye mobile de san a ye voiture de san a ma terrain san
ako ka le terrain mi san ko parcelle comment on appelle parcelle aka parcelle comment on appelle la parcelle titre foncier ay fenga de sang ay mobile de sang ay mobile mi ça c'est pas transport commun ay mobile personnel de sang ya fam au mobile personnel mi ça na fait maintenant abi yamano abi kamaleya damne ni ka kamaleya ibla mobile sana dala ka fo abi pousser ka do ko là. Ça commence par l'habillement, changer de l'habillement. D. Avec collaborateur, elle va changer. Les amis, il y a des mouvements qui vont changer. 3. Redimé. Avec augment grandeur à coup de diaye. J'ai dit bien. Ni kamaléa di bla mobile sana. Faut qu'il doroke ka tungaranke aka war na leko ka terrain sa aka duguba kono pour que aka sika sodo joy. Kabla loyer la même na ma si o loyer be se ka out deme itara ka to war do voiture dollar Camélia Kama, d'accord, ni ya do Camélia Kama ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aimer d'abord les bons habillements, le costume sandam, il va changer. Bon maintenant donc on est allé avec la baraque toujours. Ok, donne là. Anana koroke wele. Ngafo koroke ya wele kafoko a ko mi meka plan bo que plan do bora. Ko bodong ni plan bora. A devi bita be mima. A soupassement ango ke follow. Ok. Maintenant, na sera soupassement keli ma tien do binado. Bien. Ne wule gane bla bara la. Même si dalen donné là. Bara na damne. Iko ne bisa kata terrain plat photo tako irana wala d'accord. Mais ne war mi financer ko bara damne. No bara damne na. Bi clean na. WhatsApp anu nyogona chama brate dugo avec de quoi voilà mais hal ne dalin donné na ne eto demander fait en tant que grand frère même famille hein anga tout inti quoi parce que na un grand frère ame grand frère faut chugo do la faut kata nyugundo do tala quoi c'est pas normal grand frère abana même famille abana mon grand frère ga mo do mais c'est pas dans les mêmes familles même famille ou babo atonu nango tui maintenant ndalindo ila neti nyini ngaere grand frère soupassement une photo irana belle photo irana chima photo irana o danae parce que ndalindo ila mais toujours tout soutien ni ngalike dana tarami anga jamana dana tarami asarawa abini sinya kasalawa a disparaître voilà. Donc, anga dana nyini akontara dana kontambolo tukuni ble peut-être nango ni fin ni ma fm poron abitike kona toni meto tike la ota anoya peut-être dana la odi bambulu bia dana no bon maintenant grand frère ayi plan memdi ako doke ma kuma la surunyala antna seka ni anga kuma anga émission beke ni ako do plan membora soupassement quoi habitat 5 millions 4 millions donc parce que Koubina a perdu d'accord ok donc bon nala kalosa mena faire que kawar do black na pour que soupassement ngake abedam ne quoi o diaray maintenant ay munke ala na kalosa doke yani kalo be sa doke ka fo ka be war blakana doke ni mum be nyogon kan o do de nana vacances la on a to vacances la doke ye sama do doma ko kana o di famille maintenant on a les familles là kana folie que
donc a y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ nin bɔra mais ale ye foli kɛ kuma min na k'a bɛ bɔ ka taa o bɛnna ni kɔrɔkɛ nin nalen ye u ye ɲɔgɔn bɛɛ da la donc u ye foli kɛ ale seginna ka sigi ani grand frère ye foli ni fɛnw kɛ mais a ma fɛn fɔ ale ye mobili ko kan mais maintenant o ciden min bɔ nanu ka so kana sama di o talen donc maintenant o ni dɔgɔkɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na donc ko nana a ka so ni grand frère ye ɲɔgɔn ye n yɛrɛ bɛ bɔ dɔrɔn o bɛnna n'a jɔtɔ ye mobili la dɔgɔkɛ ko mobili la wa ko mobili b'a bolo ko mobili ɲuman dɔ b'a bolo bon o yɔrɔ la dɔgɔkɛ ko k'ale jatigɛra quoi a jatigɛra o kɛra ale kɔrɔkɛ ma mobili ko kuma f'ale ale yɛrɛ bɛ bɔ yan waati min na kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛ se mobili la mais ko mobili ɲuman dɔ b'a bolo ale jatigɛra ale mun miiri fɔla dusukun na kɔrɔ kɔni ne ye wari ci kɔrɔ ma n k'a ka terrain san mais a ma papier yira n na ne yɛrɛ m'a ɲininka a kɔni ko terrain sɔrɔla a ye prix fɔ ne y'o bɛɛ bila ka na o yɔrɔ la ale jatigɛra k'a k'ale la farifagani ye quoi bon n'a nana ɲininka sisan dans l'immédiat ko kɔrɔ ye mobili san wa bon a b'a ye k'a fɔ ale terikɛ min bɔra yen peut-être o de y'a fɔ ale bon maintenant ale ye mun de kɛ sisan ale y'a essayer a teri yɛrɛ minnu bɛ yen a bɔra sigida la ka mɔgɔ minnu to yen ale y'a ɲini cogo bɛɛ la k'o dɔ la sɔrɔ sisan parce que a ko en vrai dire ale kuma min na ale donna ale y'a ɲini ka lien tigɛ ani teri kɔrɔ ninnu bɛɛ cɛ famille dɔrɔn de b'ale ka kibaruya sɔrɔ appel b'ale n'olu dɔrɔn de cɛ mais fɛn min y'a teri minnu tun bɛ ka kɔrɔ a n'a jɛɲɔgɔn minnu kari kɔnɔna ni fɛn ninnu na ale m'a ɲini téléphone ka don ani n'olu cɛ mais maintenant ale dusu jatigɛlen na k'a farifaga bila la ale y'i sigi k'i miiri ale bɛna se k'a vérifier cogo di si réellement kɔrɔ ye mobili de san a dun m'o fɔ ale ye c'est vrai a kɔni bɛ baara la mais ka mobili san i m'o fɔ n ye balimaya la fɛnɛ hali n'an ma dɔ wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn an tɛna dugawu kɛ ɲɔgɔn ye je crois chacun a son problème. Muso nani furula wa dɔw ye muso saba furu de la wale dɔ ye muso fila furu. Est-ce que notre Tungaranke ils sont pas les victimes des mensonges dans leur foyer, famille, avec collaborateurs, amis, etc. Est-ce qu'on a ɲɔgɔn ɲininka a la? Dɔw ye muso kelen furu de la san kalo tan ni fila kɔnɔ dɔw ye cɛganaya de la. Dɔw ye terrain san u nana u ma terrain ye. Dɔw ka so jɔlen photo yir'olu la u nana u ma so ye. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi n'est pas possible? Il est impossible. Aïe. En amour, c'était son fidèle. Abedebeke. Faut être bigoviteke. Et plein de sérieux. Ils sont Maya musofa makunta minoko bike. Maya chefa makunta minoko bike. Maya deva makunta minoko bike. Maya fafa makunta doko bike. Maya bafa makunta doko bike. honnêtes Mune bidje na kotike. et bien sincères. Hein? Mais il y a toujours des menteurs, des trompeurs et des traîtres. Gaoukana Djigirou. On y menteur, mensonge et des traîtres. Nous m'aïne. Nous allons te là. Traître. Traître maï. Kamoro traître. Abila nogodi. Ale bila nogodi. Ite tanye kotaka. Ika kobe ban. Abi neutraliser kibla. Yafoni de biboron samantan na kila babla. Foni baya taka koga jega dore kala. Ala ka sababu ɲuman kan ye. O la dɔgɔkɛ
a y'i jija fo quartier kɔnɔ yen ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ a jɛɲɔgɔn kɔrɔw la a n'u ka se ka kuma pourtant a y'o sɔrɔ donc an dɔw fɛnɛ bɛ yen an muso de la o k'an wele k'an ladiya ni misɛnmanin dɔ ye dɔrɔn n muso kɔlɔsi muso taara min ou bien mun de bɛ ka k'an ka so k'an bila nafigiya la. Ils sont très honnêtes et bien sincères, mais il y a toujours des menteurs, des trompeurs et des traîtres. Menteur ni trompeur. Bon ni bɛɛ de bɛ tungarankew sɔrɔ nkalon bɛ tigɛ u ye u b'u tromper u bɛ mɔgɔw traiter u bɛ sɔn u bɛɛ ma donc a y'a jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ lajɛ a ko yalima ale grand frère a y'a ka mobili ya k'a ka mobili a ko vraiment ko n tɛ kɛ k'i ye kosɛbɛ kɛ nin ko grand frère ko k'i ye mobili san ko kana d'a ma k'a bila kana d'a ma ko i ye mobili san k'a bila kana d'a ma k'e yɛrɛ taara a ma mɛ k'i sera ka mobili san k'a bila kana d'a ma ko non ko vraiment c'est-à-dire lui-même o y'a essayer k'ale fo quoi c'est-à-dire ale m'a yira o la k'a fɔ k'ale m'a san ka d'a ma quoi ale yɛrɛ c'est-à-dire o y'o dakuruɲɛ kelen min fɔ o binna ale kan quoi ale ko k'a mobili kɛ ka kaɲi kosɛbɛ ok d'accord a ko bon n'i ye mobili ni fɛrɛ ma don o don i b'a photo ta n b'a ye n'a y'a sɔrɔ ne ye mobili min bila ka taga n'a y'a sɔrɔ kelen de don a y'a essayer ko non y a pas de problème donc ale ko k'ale commencera k'o ladiya parce que ale mago bɛ yɔrɔ dɔ de la fɔlɔmana a fɔra ale ka ban ko grand frère ye mobili san donc a filanan grand frère ko k'a ye mobili san k'ale de y'a san ka ci a ma maintenant ale bɛ mun de recherche kɛ sisan o de ye est-ce que ale wari min bila ka na ko ka terrain min san n'a ko ko terrain sanna est-ce que terrain o de sanna wa ɲininkali bɛ yen de an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni. Voilà, kuma la surunya la dɔgɔkɛ ye kunnafoni bɛɛ sɔrɔ ka fɔ kɔrɔkɛ a ye mobili de san mais mobili nin sanna cogo di a y'a fɔ mɔgɔw ye k'ale de mobili bila ka taga d'a ma ne min nana a tɛ tɛmɛ san 3 kan ne bɛ se ka mobili bila ka taga d'e ma o ye dɔgɔkɛ ka hakilina y'a sigilen bɛ ka miiri o la ok bon maintenant ale kɛlen k'a dɔn ka fɔ kɔrɔ ye ngalon tigɛ mais est-ce que ale ye wari min bila ka na ko ka terrain min san o terrain wari de donna mobili na wa o ma don a la wa maintenant ale ka recherche bori kan donc ale m'a bila fila la u ka musokɔrɔba bɛ yen ko musokɔrɔba ale tun ma fɛn fɔ musokɔrɔba ye maintenant ale bɛna musokɔrɔba wele
n'a ye wele k'a b'a fɔ ka téléphone passer musokɔrɔba ma yalima karisa a ye terrain sango kuma f'i ye wa parce que ale tora ko kɔrɔ de don o bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen u tɛ pan o kɔrɔ kunna ni kɔrɔ m'a tiɲɛ u tɛ pan o kɔrɔ kunna mais ni kɔrɔ y'a tiɲɛ dun o y'a ko bannen de a bɛ pan a kunna dɛ danaya taara min bi émission ma sɔn ka tɛmɛ 1 heure kan han parce que fɛn fila bɛ yen tunkarankew ka ci wa an b'u to yen k'an ci o ci ninnu bɛ kɛ cogo di a dɔw bɛ kɛ dususumaya a dɔw tɛ kɛ dususumaya tunkarankew ka ci u bɛ bila u ka ci min na maintenant est-ce que an tɛ nkalon tigɛ u ye o caman na wa o de la n ko est-ce qu'ils ne sont pas les victimes des mensonges teriw famille jɛɲɔgɔn mala surunyana dɔgɔkɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔ ma terrain san a y'a ɲininka a ko kɔrɔ wari bilara ka na i ka terrain san i taara terrain wari don mobili la i ma fɛn fɔ n ye maintenant i tila k'a fɔ n ye k'i ye plan bɔ e bɛna plan wari min bɛ bila ka na e bɛna o so jɔ min e ye plan bɔ e bɛna o so jɔ min donc a ye kuma k'ale ye kuma sara musokɔrɔba la musokɔrɔba ko a ma duko kuma fɔ a ma terrain ko kuma fɔ ale a donna kuma ɲɛ la a y'a f'u ba ye ko ba ko k'ale k'a to yen k'u kana mankan kɛ k'ale k'a to yen ko n'a ye wari sɔrɔ a ka terrain yɛrɛ san a balimakɛ de don a kɔrɔkɛ de don ale de jɔlen don n'u bɛɛ ya depuis ale ma taa donc dɔgɔkɛ k'a to yen dɔgɔkɛ ko ba ma ko ma e ko ten wa a ko awɔ a ko wa ne y'a bila ne y'a to yen a ko o donni bi cɛ mama da ne ma n da don sojɔ ko la ma n da don terrain ko la n bɛ n ka sojɔ ani n ka terrain ko n b'a to yen ni n yɛrɛ nana ni ala ye nali nɔgɔya n ye san min na ni nana ni sera ka min kɛ n b'o ɲɛɲini ne tɛ n da don terrain ko la a banna n kɔni se ye wari min ye k'a bila ka na famille la nasɔngɔ ko ni sumanko n b'o kɛ mais ne ka foyi tɛ dilan ne kɔ bilen ni n sara tunga fɛ o y'o bannen ni n sera ka na o y'o bannen a ko mamada i ka tunkarankew ka jɛmukan i b'a fɔ nin bɛ ne la yan Duga Gori, merci, bonjour. A ko nin bɛ ne la yan mɔgɔ wɛrɛ ma nin kɛ na n kɔrɔkɛ de nin kɛ na donc ni n kɔrɔkɛ de nin kɛ na a ɲana musokɔrɔba ko ne k'a to yen n y'a to yen n tɛ segin a kan n t'a ɲininka wa n t'a ɲini fɛnɛ tɔɔrɔ foyi k'a sɔrɔ la tunkarankew caman bɛ yen o kɛra nkalon ka maa masibalenw ye nkalon ka maa sɔndiyalenw kɔni bon danaya min filɛ nin ye dɛ f'an k'an janto danaya de la parce que ɲɛnamaya la hɛrɛ bɛɛ bi boli danaya co de kɔnɔ n'o ye sɔrɔ ye n'i ye nafolo ni da nafolo kan ka sɔrɔ i ma danaya sɔrɔ foyi tɛ sabati buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi ko a bɛna kɛ alhamdulilahi dusukun ka fɔli a n'a waleyali baaraw fo k'a sɔrɔ aw tɛmɛna danaya de fɛ sans la confiance rien ne va ça peut pas continuer
tige ɲɔgɔnna bena don balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka hɛrɛ min kan ka se ɲɔgɔn ma o bi ɲɔngiri teriya jɛɲɔgɔnya la a bɛ sɔrɔ mun fɛ ni danaya ni nana commencer ka tiɲɛ danaya mana to ka verrouiller cogo dɔ la dɔrɔn ka datugu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra baara ye Est-ce qu'ils ne sont pas les victimes des mensonges, ceux qui sont à l'extérieur, les aventuriers? Souvent, est-ce qu'ils ne sont pas les victimes des mensonges? Souvent. Donc, ni ata fosi ça. Balmake ngalontikai. O kera sabe barabe jora. Mobli kilin, mobli nata bara jora. Mobli nata bara jora. Mais nale tuni clean. 40 ans. Nous kunyo dujo. Ko bla loye la. O ma usale clean a mobli sawa. Kabuli nae. Mobli na kungo be nyona chaque jour. Donc kabino ro aya balmake janfa. Ni balmake janfa. Here fitin no fe. Est-ce que kumaba abine nyindo la. Ora ewoga. De to gede. Ni ne java fitin na kumaba e date dola. Amto ke bolo la so la de sangone e janfa ke fitin na haba. Belira mena na e bolo da le biso ngambe fa o no fe. Titri mediana bidron ka mo fa ka here no fe o de baby. Fais attention. Au de la bae mo ba fo ko setigi ko fama lafiya non. Wa ni ese soro dron ka fanga soro dron fem me sigi dusukuno de dana bale ga nyashi mo ma. Parce que ti dam wala blue. Parce que ba miri de 600 semi me e dokana ti erebo barala sa. Dokana ti ebo barala ika se toni o nofe. Kuma bede. Ala kan sabunya. Au-delà ni fenti bolo kuma do ibe lafia. Mohamed Keita, bonjour. Molula kodo wolo male kanne to jamana kela kanna jamana kero sa shiri nda bana moye nya bana kanu de shiri ala yele mola mini ko bekiye mama le tunga kibaro tungaranga uga kibaria korbasta aula oya fa ante siga kumala metanga singa kan ko malien chama malien redronte ko anka frafina woro dugu ya femme chama be kasola libi ko bora shendo lo kumana libi ko kumana wati dola a dore enta privé la personnellement kumana fait dore koko ale kasoni ke mais ala kona ka boda di alema ay kason juya fokusuba ako ale dona kasonna me ale ni bana de bora me ale re minge kaso lati kalo kelembo me ale ni bana de bora tellement kason ga jugo. Bonjour Mamada Dani Damakan, bon début de week-end à vous. Je profite de saluer Laurent Jacques Loubali, mon directeur, mon banquin, et son patron, Lassi Safourle. C'est ça. Non, Lassi n'est pas le patron de banquin. Mohamed, on y éliminé Raboui. Rectification. Voilà. Ok, Balola Sabalebogo, c'est la vérité. Ok, tiens-nous, Onyana.
Voilà. Amita ɲɛfɛ. A ko Libi kaso dɔ bɛ yen a bɛ Sahara kɔnɔ ale ye kaso nin kɛ ko i bɛ bana kaso nin kɔnɔ o t'i labɔ k'i ti furakɛ fura bɛ k'i la ye i b'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ bɛ yen sɔrɔmu gulonnen bɛ dɔ la sɔrɔmu bɛ ka don dɔ la a ko wa aw ka maa banabaatɔ walima n'a sara a su bɛ labɔ su ni bɛ taa fan o fan a t'o dɔn a waati an ye jɛmukan kan a bɛ kalo 3-4 bɔ sisan mɔgɔ min ye n wele fɛnɛ ka kunnafoni di ka vocal bila n kɔ ale tun b'a kaso kɔnɔ ale purunparana ka bɔ wa u b'i bagabaga ni mɔgɔ ye kaso ni yɔrɔ fɔ walima a bɛ ta ko surakaw bɛ taa bɛ da i kan an bɛ dugawu kɛ ni minnu ɲɛ bɛ an ka nin video ninnu na a Libi a kaso ko bɛ cogo di a bɛ se ka kuma an fɛ de 74 56 13 34 a bɛ kuma an fɛ ni minnu bɛ dɔ kalama a la kosɛbɛ hali bi a bɛ se ka kuma an fɛ ka ɲɛfɔli k'an ye ka prévu jɔnjɔnw d'a ma i n'a fɔ n bɛ ka minnu ta fɔ olu ye prévu jɔnjɔnw di an ma waati la wa u ka numéro b'an bolo hali sisan an bɛ nɔ min na ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya a ko maliyɛnw b'a la jamana yɛrɛw b'a la voilà ok an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛyaw kɛ maintenant an bɛna an ka tungarankew ka jɛmukan sɔgɔmada nin na an ko si souvent ils sont victimes de mensonges o bɛ yen maintenant tungarankew ka ci an b'u ka ci kɛ cogo di yan tungarankew ka ci an b'o kɛ cogo di yan gɛlɛya dɔ bɛ yen o bɛ tungarankew kan an tɛ se ka nin yɔrɔ fɔli la o ka ciko na kuma bɛɛ an bɛ nin fɔ tungarankew bɛ Europe Amérique Afrique jugu caman na Asie jamanaw la yen u ka u dɔgɔkɛw b'o ci u danabagaw b'o ci karisa n bɛ fɛ i ka taa n ka nin fura minɛ yan ou bien i ka taa n ka nin fɛn nin minɛ yan ou bien dɔw bɛ wari bila ka na ko ka fini kala ka d'u ma là-bas on va dire la vérité tungaranke ala ka bolofa n'a ka dɛmɛ b'aw kan kosɛbɛ hali n'aw t'a bɛɛ dɔn mais ne bɛ da don dɔ la k'a fɔ a ye ni fɛn min ye 2000 ye anw fɛ yan kuma dɔ la bɛ 400 de bɔ a fɛn nɔfɛ n dɔnbaga dɔ bɛ yen a ka so jɔli la a bɛna dɔn sisan mamada i sera ne de ma sisan a ka so jɔli la so nin bɛ quartier min na Bamakɔ ye est-ce que n tɛ quartier nin fɔ a bɛ commune 1 na a bɛ commune 1 na i bɛ taa fɔ commune 1 kɔnɔna la fo kɔnɔna na yen fɛ commune 1 kɔnɔ yen a ka so jɔli la wallahi so tɛ ka ban siman bɛ na cɛncɛn bɛ na so tɛ ka ban a yɛrɛ dɔgɔkɛ de bɛ yen dɛ a yɛrɛ dɔgɔkɛ de bɛ yen dɔgɔkɛ de bɛ ka chantier suit mais so jɔli tɛ ka ban ala ko bɛ yen dɛ ko bɛ tungarankew kan o de la ne bɛ fɔ tungaranke ye don o don an bɛ deli nin tɛ ban san tan an bɛ deli a tɛ ban kalo kalo an b'a fɔ an sama na kalo kalo fɛn ɲɛnama don fɛn ɲɛnama tɛ anw kɔni sigi n bɛ yan an da ye ko banba da a yɛrɛ ne tan na an bɛ deli de an bɛ deli fo ka t'i ka sara ban kalo kɔnɔ c'est à dire tellement ni e ko k'i bɛ nin bɛɛ kɛ i mana nin bɛɛ sama ma dɔrɔn e vide de bɛna sigi yanni kalo yɛrɛ cɛ e bɛ se ka to la ka ke e bɛ se ka moins ka projet dɔ construire yan walima ka i ka so jɔ walima ka ko dɔ kɛ yanni ka retraite cɛ wa ni nana ka sɔrɔ i ma fɛn na ni nana wallahi an b'a fɔ k'i ye dangaden wallahi an b'a fɔ ko danga b'i kɔ k'i si bɛɛ kɛ yan jamana nin kɔnɔ yen k'i ma se ka hali so kelen jɔ ka sɔrɔ i si bɛɛ de kɛ k'anw de dɛmɛ ni min bana ordonnance de b'a san
balimamuso den t'o la balimamuso t'o la kɔrɔkɛ t'o la kɔrɔkɛ den t'o la ba t'o la mɔmuso t'o la tɛnɛmuso t'o la ala ka dugu ma gansan fo ka se anw yɛrɛ animatɛrw ma i ye si bɛɛ de kɛ k'anw dɛmɛ dɔw bɛ kɛ ala kama dɔw bɛ kɛ balimaya kama dɔw bɛ kɛ tɔgɔ kama a bɛɛ ne m'a fɔ i kana mɔgɔw sɔn dɛ wallahi ala i balimaw sɔn i sinjiw sɔn i teriw sɔn i jɛɲɔgɔnw sɔn i kanubagaw sɔn mais i jija ka ko dɔ kɛ ni nana vacances la walima ni retraitera au moins il ka lafiya ka retraite kɔnɔna na yani i zadon cɛ bara an ka tɛmɛ maintenant so tɛ ka ban jɔ la ja ni siman bɔrɔ tan jiginna 5 y'ale ta ye a b'o feere ni n'a ko cɛncɛn chargement 2 de bɛ na chargement 1 o wari bɛ jigin ale kun balimakɛ yɛrɛ y'a ye so nin tɛna ban sa balimakɛ fɛnɛ ala nana sɔn min d'a ma sɔn min dira a ma dɔrɔn ale y'i bolo kuru ko ka baara jɔ fo siman jugu maa min ta ye minɛ ka dun ye fo a tigɛra a la minɛ ka dunna n'a y'a tigɛ a la o yɔrɔnin kelen fura ye bɔ a ka woro bɛɛ ɲɛma réalité yɛrɛ ye mun ye a bɛ dɔn parce que minɛ ka dunna ale ti dɔ wɛrɛ ɲɛɲini ale il est tranquille a b'a dun dɔrɔn n'a tigɛra sisan o y'a sɔrɔ ale ma foyi kala se fosi la a tɛ se ka foyi sɔrɔ a yɛrɛ maintenant sa a ka woro bɛ commencer ka ja a dalakan bɛ caya dalakan de bɛna caya ka caya donc maintenant balimakɛ y'a faamu sisan so tɛ ka ban jɔ la chargement bɛ jigin so tɛ ban jɔ la ale ma fila kɛ o ale ye baara jɔ a ganna ka gan dɔw ko k'ale bɛ taa village la fɔlɔ a taara village la kuma min na a taara village la ale ye c'est à dire a ka so bɛ yɔrɔ min na gardien ko gardien ka mɔgɔ ɲini ale ye min bɛ se k'a ka ci ninnu kɛ gardien ye mɔgɔ gansan dɔ ye ɲini a balima tɛ dɛ o de nana cɛ dɛmɛ sisan a ka so tɔ ka kɛ ka ban o de kɛra ale lafiya waati mais yana ale yɛrɛ bɛ bɔ nin kɔrɔ ma n'ale tun bɔra o kalama wallahi ale ye min dɔn c'est comme ça ale ye soden kelen jɔ du kelen terrain bâtiment kelen jɔlen la bâtiment 2 musaka de bɔra est-ce que souvent an ka aventuriers ils sont pas les victimes de mensonges u bɛ tromper u ka ci tɛ kɛ a kɛcogo la mais et pourtant an de ko k'olu ka anw mago dilan yan cɛ kɛ hɔrɔn ye sa mamada mɔgɔ b'i mago dilan n'a mago sera ma a mago dilan ɲɛnamaya a kɛɲɛ ka k'i ye an y'o fɔ bamananw ko suya de ko ɲɔgɔn badun bɛ suya di a kɛɲɛ ka k'i ye ni ne ye e gɛlɛya kɔnɔna na walima i mago bɛ fɛn dɔ ye n wele an tɛ tungaranke wele dɔ yɛrɛ la o n ka telefɔni dɛ n mago bɛ nin na dɛ n bɛ fɛ ka moto san dɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ dɛ n man kɛnɛ dɛ a n'a ɲɔgɔnna cɛ a bɛɛ bɛ taa cogo dɔ in sa i b'i taa cogo dɔ i t'a fɔ ye ne to yen o la mais n'u mago sera anw ma fɛn min na an k'an kɔnɔ jɛya k'o k'u ye an k'an kɔnɔ jɛya k'o k'u ye ta bazin sa ou bien ta uniforme sa ou bien ta an ka jour férié ninnu fini ninnu i n'a fɔ 8 mars finiw o n'a ɲɔgɔnnaw walima wusulan sama ma walima ɲɔmugu sama ma walima ni kungo dɔ bɛ yen finikala wari tungarankew ka prix doublelen don bɛɛ ta tɛ dɛ dɔw bɛ yen walahi ala u bɛ tunga fɛ u yɛrɛ hinɛ b'u balimaw la yan o balimaw yɛrɛ b'a k'u ye k'a dɛmɛ karisa bɛ ka seko kɛ a mago bɛ fɛn fitinin mun na yan an k'o ɲini k'o d'a ma ne ma nin faamu dɛ aya baasi tɛ funteni balila ka ne minɛ de koyi funteni balila ka minɛ de sisan kɔni ni funteni n'i bɛ animation kɛ funteni kɔnɔ dɔrɔn a b'i tension yɛlɛ de o ma ɲi dɛ
tension tora ka yɛlɛ dɔrɔn i ka kumaw bɛɛ bɛ kɛ ni dusu de c'est pas bon. Voilà, i m'a ye fiɲɛ sumalen in fili sisan ça va sinon n tun bɛ ka kalaya ka taga fɛ de ni moteur kalayara dɔrɔn. Donc an ka tungarankew ka ci est ce que dusu ganiya t'u ka ci la wa u dusu jalen don n'i bɛ min ci ya yanni ko k'i tilen k'i ci kɛ surtout yɛrɛ Bamakɔ ko Bamakɔ ka sɔrɔ man di ci la dɛ ayi ala minnu yɛrɛ bɛ région kɔnɔ an b'o fɔ Bamakɔ ka sɔrɔ man di ci la dɛ mais n'a mago b'i la région ci min na an b'o wuli k'o k'u ye mais ni yanni k'u sɔrɔ k'u ci wali ka sama ka taa u k'a minɛ k'a bila yan a man ca dɛ mɔgɔ kelen min yɛrɛ bɛ ne bolo n'o ka teli n'a nɔ ka ɲi o ye Funɛ ye voilà min bɛ dusuma représenter Bamakɔ ye ale kɔni ale ye machine an b'a fo ka dugawu k'a ye ala ka a mako dilan ala k'a mako dilan jɔn ɲɛnamaya ye mako de i mako bɛ bɔ dɔ i mako dɔ bɛ dilan i bɛ ɲɛsin dɔ ma fo ka taa se saya yɛrɛ i n'o bɛnna don min na ala k'a mako dilan yanni saya don cɛ ala ka ani saya ka sira fɔ ɲɔgɔn kɔ san caman an kana bɛn dɛ an kana bɛn dɛ an kana bɛn dɛ an kana bɛn voilà donc an bɛ kuma bila yan sɔgɔmada na nin fɛngɛ fila de kun b'an bolo an tɛna se ka don dɔɔnin kɔnɔ kosɛbɛ parce que normalement émission ye 1 heure de mais an taara fɔ 1 heure 11 minutes voilà bon donc n ye yɔrɔ min fɔ o de don tungarankew ka ci ani est ce que ils sont pas souvent les victimes des mensonges ngalon ka maa masibalew ngalon ye minnu dusu tiɲɛ ka ban ngalon ye tɔɔrɔ se minnu ma ka ban an ye ngalon tigɛw ye an y'u tromper dugukolo kow la k'u tromper hali n'u ka muso furu wulila baara don n'u muso bɛ o muso furakɛli ni fɛn yasa an yɛrɛ ka ɲɛsin o ma karisa n bɛ fɛ i ka muso ta i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa ka analyse kɛ a ka bilanw kɛ yanni ne yɛrɛ bɛ don da fɛ baara don karisa n bɛ fɛ k'i t'i ɲɛ da n ka terrain kan a bɛ cogo di karisa n bɛ fɛ i ka nin kɛ n ye c'est à dire n'u y'anw ci yanni anw yɛrɛ bɛ ci nin kɛ ka ɲa dususuma na tungarankew de ka dɔgɔ mais anw de mago bɛ jɔ o la an ka téléphone dɛ mago bɛ téléphone na dɛ mago bɛ fini na dɛ barikon ci ma dɛ nin ci ma dɛ ordinateur ci ma dɛ tablette ci ma mais n'u mago bɛ anw na yan anw ko o kɛ u ye nɔgɔya la dususuma la o ka gɛlɛn anw ma voilà bi ta bana yan o de tun ye sujet fila min kun b'an bolo an ka thème kun y'o de ye ka kuma o kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan votre réseau de communication tun ka tile Mamada 74 56 13 34 63 92 16 16 21 62 28 44 an ka numéro to ten sinon numéro ka ca dɛ numéro caman de bilalen bɛ yan voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ n'a ka problème don Ulagani mama sasarama tenyami Ulajani mama sakulanja tenyami Tanke mama sa sekente pa Tanke mama sa toro tipa Tanke mama sa kasite pa Tanke mama sa tolong sarama ni mama sasarama Ulagani mama sasarama tenyami Ulajani mama sakulanja tenyami Mande mori a bɛ bɛɛ fo surtout Maya Baro tɔndenw 1 2 3 4 jamana kibara tɔndenw cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw an b'aw fo Mamada ka baroda bulonda an b'aw bɛɛ fo Tunka Kibaru an b'aw bɛɛ fo groupe Demaɲuma Sorongole ani Kɔbɔkoto an b'aw bɛɛ fo voilà maa o maa bɛɛ fan fɛ n'i b'an ka nin kasɛti ninnu sɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ Facebook direct la an b'aw bɛɛ fo YouTube kan an b'aw bɛɛ fo ka hɛrɛ caman ŋaninge ala k'o kɛ aw ni ne ka ɲini ala fɛ tɔɔrɔ yɛrɛ misikara jaratin ala ka don an na cɛ n'a min bɛ na an ma ka ala b'a kɛ lajarabi a ka ta fanga don an na ala kana an wayiba ala kana an malo ala kana an kɛ maaw fɛnɛ maloba ye ka maaw wayiba an k'o dabila an kana kɛ ɲɔgɔn burujaba ye an b'an balima videomanw fo hali bi an b'a f'u ye baara nin bɛ se ka dilan ka ɲa hali bi c'est à dire ɲɛnamaya ye
créativité de i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ créer danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ donc ne hakili la n'i bɛ sigi ka écran kɔfɛ k'i bɛ kuma fɛn dɔ kan au moins a ka sɔrɔ prévu dɔɔni b'i bolo i ka kuma ni ladiriya ye i ka kuma ni lɛgɛsɛ ye hali bɛ kuma ni fariya ye mais i ka fariya nin kɔnɔna na bonya ka y'a la lɛgɛsɛ ka y'a la n'o ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ a kumatɔ ka farin parce que ko dɔ bɛ n'a y'ale choqué n'a bɛ kuma kan a bɛ kuma ni fariya ye a bɛ kuma ni cɛya ye a bɛ kuma ni musoya ye kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna na respect bɛ yen a ka kuma kɔnɔna na i b'a ye lɛgɛsɛ b'a kɔnɔna na donc an bɛ taa n'o ye mais ɲɔgɔn fanɛni ani ɲɔgɔn banɛni an bɛ se k'o bɔ a la o tɛ foyi tiɲɛ ka ɲɔgɔn neni cɛjuguya la hɔrɔnya ye neni minnu kɔn donc danbe ye neni minnu kɔn an k'o bɔ a la n'an y'o bɔ a la baara nin a bɛ ɲɛ kosɛbɛ fɛn bɛɛ n'a kɔni ni fɛn fɛn kɔni activera ka don ɲɛnamaya la ka ban dɔrɔn c'est que a bɛ ko dɔ dilan mais a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka jɛngɛ a kɔnɔ fɛn dɔ tun bɛ yen an ka jamana nin kɔnɔ moto taxi kun tɛ yen mais bi moto taxi nana mais ni nana k'i bɛ moto taxi ko bɔ yen sisan a bɛ dɔw degun mais pourtant a bɛ ka arrangement kɛ mais a bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la o parce que minnu tɛ se moto la u bɛ taa bɔ ka bin ni mɔgɔw ye u bɛ moto boli n'importe comment u bɛ mɔgɔ tata dépasser souvent bon o bɛ yen o ɲɛ exemple ta o de kan komi bɛɛ ɲɛ b'o la sisan bon ni vidéomaniya donna an ka vie la a bɛ ko dɔ dilan o mais munna an bɛ ɲɔgɔn fa neni an bɛ ɲɔgɔn ba neni ni mɔgɔ ye ba neni a tɛ bɛn i ma ni mɔgɔ ye fa neni a tɛ bɛn i ma k'a sɔrɔ an bɛ se k'a dilan ka ɲa ka o bɛɛ bɔ a la ti mɔgɔ fa neni ti mɔgɔ ba neni i ka kuma fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ n'i bɛ mɔgɔ min soutenir a soutenir voilà clashiw bɛ yen an tɛ tilen ka lasi sensuru ni clash ya voilà dɔw yɛrɛ filɛ ka fɔ yan sisan ko lora an ka patron ye lasi sensuru ni lasi n'i y'a lasi jɔ ka muso fɔlɔ jɔ a sanfɛ ka filanan jɔ sanfɛ lora an ka janu ye fitinin mɔgɔ 3 mais mɔgɔ kelen ka taa janya n'u 3 bɛɛ lasi tɛ mɔgɔ ye e bɛ tila k'a fɔ ko lora an ka patron ye lasi ye an ka tɔgɔ bila a tɔgɔ ka da yɛrɛ a kana boli ka don ka studio la yan a ka faw ma kɛlɛ ka ya an b'aw bɛɛ fo k'a wale ɲuman dɔn kɛlɛ ma ɲi dɛ kɛlɛ ma ɲi a kana kɛlɛ aw kana kɛlɛ malidenw a kana kɛlɛ aw kana kɛlɛ an kana kɛlɛ man ɲi mangala saya ma nɔgɔn dɛ saya tɛra tɔgɔtigibaw ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw saya tɛra n'u bɛɛ ye saya kɔrɔni saya bando mɔgɔw la Kelemandinya Bari mpula Kelemandinya ile angana keleke Kelemandinya 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 Terima pula Kelemandinya terima flaga kele Manya bidona bien ambe befo kabe wali mandon nintinye somadan na nga jemukan tunkaranke ka jemukan bisibirina Jean kalo klitan fla samba fla mwan kile abalma ke awdenke mamada dani damanka Tonkamani babu pabapedu Tonkamani babu padu papedu Tonkamani
Tipabu papa pidu tunkamani tipabu padu papidu papa. Nasarauko Fantiki chekele Fantan chekononton Kolute katamanye Fandumbanfe Congo Zaire Fandumbanfe Nigeria Fandumbanfe Mali Maliba Fandumbanfe Omadora la soma Que le niño anfaco Como el yugo ni bana pachama Fandumbanfe Kumbe parante yamfa Saya de coco de conoye De kumbe Espagne yamfa Saya de coco